हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू बैक माय चैनल राजमामा एक्सप्रेस में आपन स्वागत करछि। तो केमते छन समस्त आशा करछ अपन माने समस्त भले छै सो मु भी भले अछि। तो पुणी एटा नुवा ब्लॉग का अपन माने स्वागत है। ब्लॉग टी कोन अपन थंबनेल रू ही जानि परथिबे। तो तथापि मु आपन माने कहि देबी कोन पे मैं वीडियो टी करूछि। तो जड़े सिस्टर मते कमेंट करथिले कि जो बेली बटन टा केते मंथ रु पड़े माने केते मंथ रु देखा जाय बेली बटन टा आ सेटा न पड़ले किछ असुविधा अछि। तो मु से विषय आपन माने जे वीडियो डिस्कशन करबे। तो फास्ट रु लास्ट में देखबे जमा भी स्किप करबे जदि स्किप करबे ताले किछ बुझी परिबेनी। तो फास्ट रु लास्ट पर्यंत ही देखिबे। जदि मो चैनल रे नुआ अछन्ते ताहाले मो मते सब्सक्राइब करिकि पाखे ते बेल आइकन को दबाई देबे जहा द्वारा कि मु जहा भी वीडियो फास्ट करबे आपन माने पाखे फास्ट नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आपन माने पाखे फास्ट वीडियो रे पहुंचे। तो जम्मा भी देर न करे चलंतु वीडियो टी को स्टार्ट करबे। तो लेट्स स्टार्ट। आज कौन आपण आड़े कोहला माने गरम चलছে एबे तो बहुत आमर पूरा आड़े पूरा प्रबल मात्रा रे गरम होची माने सुधाले माने कष्ट माने बस बहुत माने हेवी गरम हेलानी स्टार्टिंग रो एते आपण आड़े कोन केमती गरम तो कमेंट निश्चय कहबे। तो चलो वीडियो टी को स्टार्ट करिया। जो हम जो लिनिया लिग्रा कहंती कि सेटा को मंथ रु पड़े। तो माने देखो कहार माने गाढ़ा पड़े कहार फीका पड़े और कहार जमा भी बिल्कुल भी देखा जाए। तो सिस्टर मते कमेंट करथिले कि मो तांकर बिल्कुल देखा जाए। तो मु कहूँ कि माने देखा नगले किसी असुविधा अच्छी कि नहीं देखा नगले किसी भी असुविधा नहीं। किंतु माने कौन कहले जन जनकर माने कौन कहले सफा जोगुरु माने कौन कहले तांकर देखा जाएनी हल्का फीका देखा जाए। आ जहाँ टिके कलर कम तार गाढ़ा देखा एटा हमरो 4 मंथ रु माने कौन कहले टिके हल्का देखा जाए पड़िबो। जहाँ जे गोरा थियो देखो तांगर टे जणा पड़नथियो माने कौन कहले से जो लाइन टा बटल लाइन टा जणा पड़नथियो फीका फीका जणा पड़तो बेसी जणा पड़तो। आ कौन कहले 5 6 7 मंथ आड़ो को भी जन जनकर माने जणा पड़े ना आ काहार जणा पड़े काहार जणा पड़े। तो मोर हेतला मोर मु तो कहबी मोर 7 मंथ आड़ो भी ही मोर टिके टिके जणा पड़तला बेसी जणा पड़नथला। 9 मंथ आड़ो को जणा पड़ला आ काहार कौन कहले पूरा पूरा माने तଳ पेटରୁ ନେଇକିନା ପୁରା ନାଭି ଉପରକୁ ନେଇକିନା ପୁରା ଛାତି ବୁଲାଏ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ। କାହାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥାଏ କାହାର ଟିକେ ତେଢା ଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ଥିବ ତାହେଲେ ପୁଅ ହବ ଆଉ ଯଦି ବଙ୍କା ଲାଇନ ଥିବ ତାହେଲେ ଝିଅ ହବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଦିଟାଙ୍କ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଯାହାର ବଙ୍କା ଲାଇନ ଅଛି ତାର ବି ହଉଛି ଝିଅ ଆଉ ଯାହାର ମାନେ ସରି ପୁଅ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଦିଟା ଙ୍କ ଯାହା ହେଲେ ବି ହଉଛି। ତ ମୋର ଟିକେ ନାରୁ ବଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଆଉ ହେଲା କହୁଥିଲି କି ବେବିର ମାନେ କଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ରୁ ଆଉ କଣ କହିଲେ ବେବିର ଓଜନ କେମିତି ଜାଣିବା ବେବି ବୟ ହେବ କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ପୁଅର କଣ ମାନେ ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କେତେ ଥିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଜିର ହେଲା ମାନେ କଣ କହିଲେ ପେଟରେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଲାଇନ ବଟନ ଲାଇନ ଟା ମାନେ ଗାଢା ନ ଦେଖା ହେଲେ ମାନେ ଫିକା ଦେଖା ହେଲେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଉ କେତେ ମାସରୁ ମାନେ ଜଣା ପଡେ କି ଲାଇନ ଟା ଲାଇନ ଟା ଆମର 4 ମନ୍ଥ ରୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଜଣା ପଡେ ଦେଖେ ଯୋଉ ଟିକେ କଲର ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଥିବ ଯାହାର ତାଙ୍କର ବି ପୁରା ଗାଢା ଜଣା ପଡିବ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ କହିଲ ଶୀଘ୍ର ଜଣା ପଡିଯିବ ଆଉ ଯିଏ ଗୋରା ଥିବ ତାଙ୍କର ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଜଣା ପଡିବ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ 9 ମନ୍ଥ ଆଡକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ମାନେ କଣ କହିଲେ କୋଉ ମାସରୁ ମାନେ ଜଣା ପଡିବ ଆଉ କଣ କହିଲେ ସେଟା ଯଦି ନ ଜଣା ପଡେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡେ ନା। ଆଉ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଜଣା ପଡେ ଫିକା ଫିକା ଜଣା ପଡେ ତ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ସେଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଜମା ବି ଟେନସନ ନେବେନି। ତ ମାନେ ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ସବୁବେଳେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ରଖିବେ। ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ କହିଲେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମାନେ କଣ କହିଲେ କିଛି ବି ମାନେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ହିଁ ହବ। ନେଗେଟିଭ କିଛି ବି ହବନି ସବୁବେଳେ ମନରେ କେବେ ବି ଡର ରଖିବେନି। ସବୁବେଳେ ପୁରା ଫ୍ରି ଖୋଲା ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବେ। ତ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ ଚାହିଁବା ନା ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ ସୁସ୍ଥ ଛୁଆ ଗୋଟା ହଉ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତ ଭିଡିଓ ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।